नमस्कार मु रोनी राजधानी स्पेशल न्यूज को स्वागत करुच्ची। जेमती कि समस्त जानते आज हूँ पखाड़ दिवस। छोट पिलाठू आरंभ कर वयस्क व्यक्ति जाए देशी हो कि विदेशी हो समस्त को पखाड़ शांति दिए। आउ पखाड़ को खाइले लोक खुशी अनुभव करथांती। तो आम सहित अच्छा गोमाता पुत्र जी कहते निजको द्वितीय थर जन्म नहीं गोमाता ठारू आईनजीवी सुरेश कुमार पंडा सर। सर नमस्कार। आपण को हार्दिक अभिनंदन। आपण मध्य आपणकर समस्त दर्शक बंधु मान हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज बड़ सौभाग्यर कथा देखो आम सनातन धर्म उल्लेख अच्छी प्रत्येक दिन में प्रत्येक दिवस किसी खाद्यर निरा परिवर्तन थाए। आपण मानक टिके आगुरी जनवाक चाहे प्रभु जगन्नाथ जी जेपरी 64 प्रकार व्यंजन प्रभुंर पाखे लगे से भितर गोटे पखाड़ व्यंजन अच्छी। तेणु आज आम जो पखाड़ दिवस को पालन कर सनातन धर्म ठार समस्त शिखी आज विश्व में पखाड़ दिवस पालन कर पखाड़ दिवस एपाई पालन कर एक वैज्ञानिक मत अच्छी कहीं कहू चाहे जिते कि खाद्य ईस्ट युक्त खाद्य वर्तमान समय खरा तापर रक्षा दरकार से ईस्ट युक्त खाद्य हूँ पखाड़। से पखाड़ दिवस पालन करने द्वारा विश्व दरबार रे आम पखाड़ पहुंची पारुची। ताही भारत वर्ष सृष्टि आ बेसी आधुनिकतार व्यवस्था को नहीं ओडिशा रू ही सृष्टि पखाड़। कहीं प्रभु जगन्नाथ जी पाखे जिते प्रकार व्यंजन कराए ता विश्व रे ता परिचालित और ताकू समस्ते अनुकरण करते शिक्षा पाते। आपण मैंने जानते यही आसंता दिवस मानक जिते प्रकार खाद्य आम खाऊ से प्रकार समस्त खाद्य भितर निरा हूँ पखाड़। आ पखाड़ तोराणी शरीर निश्चित उपादायक। कहीं कहू चाहे जे शरीर में जो ईस्ट अंश कमी जाए पखाड़ द्वारा ता ईस्ट को शरीर वृद्धि करे जोटा कि विभिन्न रोगर मनीष बंचापी पखाड़ दिवस पखाड़ खाइबा नितांत आवश्यक। यह हूँ आज व्यवस्था। सर जो भाई भाव में खरा होमती मनीष टी चाहूँ आमको टे पखाड़ टे दरकार पेट को शांति सेमती गोमाता भी चारिड़े बुलूँ भी इच्छा हो मो पेट टे शांति। तो आज बहुत जगह आम देखिलु आपण भी कर गोमाता को पखाड़ टे तार महत्व कौन रही देखु जहाँ भी आम खाऊे मु गोटे कथा कहबी से मार सब आशीर्वाद से गोमाता पुत्र बलद आम कतरे देखु से चाष करुच्ची आमे चाउल खाऊे से कुंडा खाऊे आमे समस्त पदार्थ ताठू नौचे क्षीर दही लवणी समस्त पाऊे किंतु से कौन खाऊँ तोराणी टिके दौले। आज गोटे पखाड़ दिवस माँ को जदि आमे जहाँ खाऊे जदि माँ को अर्पण करी आमे खाइबा ता प्रसाद रे परिणत हम। से पखाड़ दिवस मु अनुरोध करी राज्यवासी को समस्ते मिसिकी गोमाता को से पखाड़ दिवस जहाँ जहाँ आमे खाऊे ता गोमाता को दिंतु। देखो माँ सहित आपणकर अंतप्रत भारी जड़ित होना। आज जदि सेव किलोटे किणुचे गोटे सेव गोमाता दिंतु देखिए आसंता दिन में आपको बहुत आनंद लगे। माँ जमती घरे वृद्ध माँ जड़े बसी पुओटे आसिले अनै बसी मो बिस्केट आनब सेवटे आनब अंगुरटे आनब ठीक माँ होती गोमाता। मोर अनुरोध आप रक्षा करेंगे। आज जो पखाड़ दिवस आम पालन करुचे गोमाता पखाड़ दिंतु किंतु गोटे अनुरोध करी कहीं अईठा केवे गोमाता को देवेनि। स्वतःप्रत भाव आग साष्टांग प्रणाम करी माँ को जदि नूतन भाव भल खाद्य देवे तापर आप खाइबे देखिए लक्ष्मी आपण पाखे पाखे सदा सर्वदा। ये बहुत पुराण रे गो महात्मा पद्म पुराण सदा सर्वदा रही। से गोटे रुटी प्रथम रुटी गोमाता देला परिवार खाती देखिए से परिवार केवे खाद्यर अभाव रही। यही सत्यवाणी किंतु मोर अनुरोध करी आज जो पखाड़ दिवस पालन कर समस्ते आसतु जहाँ घरे पखाड़ पालन कर देवा नचेत जहाँ आपण अन्न प्रसाद करुँच साधा करुँच गोमाता देले पुण्य अर्जन हो पार। सर आग काल लोक मैंने पेज को रखुली गाई द्वार बुली बुली आसे कटा चोपा जो परिवा चोपा थाए पेज सहित मिसेकी से खाती और जाती। आजिकल लोक कौन कर पेज भाजी फोपाड़ी दौरान बेसिन रे आ जो परिवा चोपा बाहर डस्टबिन रे फोपाड़ी दौरान गोमाता डस्टबिन रू खाऊं। ये नहीं शेष लोक को कौन मतामत देवाक चाहूँ मु अनुरोध करी प्रत्येक गोमातार संतान को माँ देखो मु कहली ना आम चाउल खाऊे से टिके पेज पीऊे आम अन्नदान ताठू पाऊे क्षीर दही लवणी पाऊे ताठू घी पाऊे एते सुंदर पाई सारा कौन संकुड़ी देवा उचित कि केबे संकुड़ी दबानी। किंतु देखो पेज जोटा बाहर पेज आम आवश्यक नहीं। चाउल आप खाइले भात खाइले जो पेजटे बाहर गोमाता को दिंतु से जोटा कि आप खाइबेनी ताकू ही से माँ खाइब। किंतु मनीष खाइले
ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛି ତାର ମଳଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ଖାଇଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦରକାରୀ କି ସିଏ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋବରକୁ ଆପଣ ମସ୍ତକରେ ଆମେ ଲଗାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ କହିବାର କଥା ତାର ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକାର ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ବାହ୍ୟ ଜର୍ମ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେନି। ଯୋଉମାନେ କୋଭିଡରେ ଛଟପଟ ହେଲେ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଯଦି ଗୋବର ସବୁଦିନ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇବେ, ଦେଶୀ ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବର, ବାହ୍ୟ ଜର୍ମ କେବେ ବି ଶରୀରକୁ ଆସିବନି କିମ୍ବା ଶରୀର କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏ ଶରୀର ବଞ୍ଚିଛି ମା ପାଇଁ। ଗୋବର ଲଗାଉଛି, ଗୋମୂତ୍ର ପାନ କରୁଛି, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆସୁଛି, ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ତ ମତେ ଯଦି ଏ ସେବାରେ ନିବୃତ୍ତ କରାଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ବି ଏ ଶରୀରଟା ବଞ୍ଚିବନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଏହାର ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣୀୟ ଭାବେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତଃପ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେ ମୋର ମା ବୋଲି ହୃଦୟରେ ଯଦି ନେଇଯିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପଣତକାନିରେ ଆପଣେଇ ନେବ। ଦେଖିବେ ମା ଓ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଜୟ ଗୋମାତା। ସାର୍ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋମାତା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାତା ସଦୃଶ। ଆପଣ କଣ କେମିତି ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଆଜି ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଅଛି, ତ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋମାତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାତି 1-2ଟାରୁ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ 4ଟାରୁ 4:30 ଭିତରେ ଗୋମାତା ସମସ୍ତେ ଆସି ହମାମା ଡାକିବେ। କାହିଁକିନା ସେ ଗେଟ୍ ନ ଖୋଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ମାନେ କେତେ କଣ ଭାବି ଦେଉଥିବେ। ସେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ, କିଏ ଆମ ଭିତରକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ମାର ଦର୍ଶନ ସକାଳ ପାଇଲେ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋମାତା ଅପେକ୍ଷାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲା ପରେ ମା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ମା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ଜଡ଼ିତ। ମୋ ମା ମୋର, ମୁଁ ତାର, ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା। ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସ ରେ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ନେଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆମ ଘରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଭଜନ କରିବା। ଦେଖିବେ ନା ଆପଣ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ନିଆରା ଆନନ୍ଦ, ମା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ଘର ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟେ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ଗୋମାତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୋର ଟିକେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସତ କଥା କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଟିକେ ଗୋମାତା ପାଇଁ ଆହା ବୋଲି କହିଲେ ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିବାର ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯିବ। କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଆପଣମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଗୋମାତା ଆହା ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ତା ପରିବାର ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉଠି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋମାତା କାନ୍ଦିକି ଯାଆନ୍ତି, ସାରା ଜଗତ, ସାରା ଦରବାର, ସାରା ପରିବାର ସେ କାନ୍ଦ ଭିତରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଜାଡ଼ିବାନି, ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କରିବା, ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା। ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଟେ ବସିବା। ମୋର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ, 400-500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ। ରଖିକି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣି ରଖିବା, ଗୋମାତା ଥରେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆସି ଆପଣ ସେଇ କୁଣ୍ଡର ପାଣି ପିଇଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାଦାୟକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋମାତାକୁ ଯଦି ସବୁଦିନ ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଗୋମାତା ଖାଇକି ଖୁସି ହେଇକି ଗଲେ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଯିବେ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଚାଲିରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ, ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋମୂତ୍ରରେ ମା ଗଙ୍ଗା, ଗୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଗୋମାତା ଖାଇଲା ବେଳେ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିବ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ସେତିକି ଜୋରେ ଖୁସି ସେ ଅର୍ପଣ କରିକି ଯିବ। ମା କେବେ କାହା ଋଣ ରଖେନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟେ ରଖିବା, ଗୋମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଦେବା। ଗୋମାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଲଭିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ଜୟ ଗୋମାତା। ତ ପଖାଳ ଦିବସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କେବଳ ପଖାଳ ଦିବସ ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି ଡଷ୍ଟବିନ୍ 2ଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର କୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପେଜ ଆଉ କଟା ହୋଇଥିବା ପରିବା ଚୋପା ପକାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୋମାତା।